Oke, teman-teman, di sini kita akan ngerjain soal UAS lab configure IPv4 and IPv6 static and private routes. Untuk topologinya kayak gini ya. Ada router, ada switch yang saling terkoneksi. Terus ini ada keterangan di sini. Ada objektifnya, build the network, bagian scenario, static and private routing, simple. Oh, ini ada keterangannya ya. Oh, ini, oke. Dua routers, dua switch, Cisco Vovo 1000. Oke. Sion terminal program system. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Berarti kita disuruh sama caranya dulu. 4331 tadi kan. Oke, sama ini ganti nama dulu R1 biar sesuai ya. R2 lalu sama switch ya. Switchnya yang 2960 sama aku namain S1 itu switch 1 ya, S2 switch 2, R1 ya router 1, router 2. Oke, gitu ya. Terus kita masuk koneksi ya. Kita pakai kabel yang cross. Ini bit 0 ke 000. Oh ya. Sorry. 000. Lanjut. Terus kita pakai yang strike. 0 ini ke 5. Oke. G001 ke fase sangat benar-benar. Oke, ini juga sama. Ini ke 5. Lalu kalau ini pakai cross, ini fase 4 ke 4. Oke, benar ya. Sama semua. Yang perlu urusan lebih. Oke, lanjut ya. Lanjut sampai sini. Kalau udah, kita lanjut ke lanjut dari ini kita kasih nama ini ya, kasih nama router ya. Oke. CLI Nino ini enable configure terminal itu hostname router 1 hostname R1 ya, sorry tadi nggak pencet. Lalu lanjut yang kedua CLI enable contain aku singkat ya. Lalu hostname-nya R2. Oke. Sini. Lalu lanjut assign class private asset, assign Cisco console password enable login sama VT password enable login. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita pakai router 1 dulu ya. Pertama tadi disuruh disable DNS support. Oke.
berarti no IP domain, lookup, kita enter. Lalu assign class preferred sx, console password dan enable login, sama VT password dan enable login. Oke. Lanjut ya. Lalu enable secret class receive when console 0, passwordnya Cisco, lalu login. Ini udah login, kita exit. Lainnya VTY015, passwordnya Cisco, terus login. Oke. Ya, sampai sini nih ya teman-teman, untuk sampai yang sini. Dan sama yang kedua begitu, biar gampang, biar aku sebelahin deh. Oh, nggak bisa ya. Oke, berarti kita nulis sendiri lagi aja. DNS dulu ya tadi, no domain, no IP domain lookup, lalu di enable secret class, line konsolnya 0, passwordnya Cisco, login, sorry ke bawah, password Cisco, login, exit, line VT015, password Cisco, and login. Oke, sama ya. Pas dulu. Encrypt the plain text password, create binary first authorized. Oke, ini harus copy ya. Dari sini exit service password encryption, sorry service pass kurang dua, encryption, enter, lalu banner motd ke sini, lalu tadi yang copy kita paste di sini, unauthorized access is provided, tetap enter. Sorry, salah nih, motd. Oke. Lalu udah ini berarti exit. Oke, terus copy run start. Oke, lalu ini udah cukup. Terus ke router 2, ini exit service password encrypt, encryption banner motd, terus tadi enter, exit. Oke, copy run start, shift
Oke, selesai ya. Untuk yang ini. Lanjut ke step 3. Assign device name to switch. Berarti kasih nama ke switch ya. Ini. Terus di disable assign class asset. Ini hampir sama ya teman-teman kayak yang sebelumnya. Ada ini juga shutdown outnya, bedanya di shutdown aja. Oke, ya kita dari switch 1 CLI. Oke, enable count terminal plus name S1 switch 1 no IP domain lookup. Terus kita yang ke satunya juga sama, enable count terminal hostname S2 no IP domain. Oke. Oke, berarti tinggal assign class Cisco password enable NVTG. Oke. Di sini ya. Enable secret class align console 0 password Cisco login exit line VTE 015 password Cisco login exit. Oke. Ini terus lanjut ke yang sama ya teman-teman. Enable secret class line console 0 passwordnya Cisco login exit lagi. Itu line VTE nya jangan lupa, line VTE 015 password Cisco login exit. Oke, selesai teman-teman ya. Tinggal encrypt the context password, terus create a banner device authorized. Oke, ini kita copy lagi kayak tadi. Kita masuk ke satu service password encryption banner MOCD. Oke. Kita lakukan ke switch satunya lagi. Service password encryption banner MOCD. Paste. Enter. Oke. Oke, bannernya sudah. Create bannernya udah. Lalu set the login interface not be used. Berarti kecuali password 0, password 5 juga baik 1. Oke, berarti gini ya teman-teman. Interface range FA0 1 sampai 3, fast ethernet 0 6 sampai 24, gigabyte 0 1 sampai 2. Oke. Interface range ini kita copy nanti soalnya buat yang switch 2 ya.
File 0 sampai 3, file 6 sampai 24, GZB 0 sampai 2. Oke, enter. Now set done. Sorry, set done. Paste and set done. Oke, ini kerjaan copy run start. And copy run and start. Yep, oke. Lanjut ya. Oke, ini kita tutup dulu. Switch. Berarti ini selesai ya. Save configure. Ini singkat CDP Night Burst. Oke. Di router 1 dan router 2 kita harus lihat Night Burst apakah MC atau enggak. Oke, kita kan di sini shutdown ya, shutdown. Kita buka tersatu. Ini coba kita reset ya. Ini dulu. Gimana ya? Sorry teman-teman, tadi aku nyoba. Oke, lanjut ya. Di sini tadi habis aku exit terus nyoba untuk reset access is provided-nya. Ini passwordnya Cisco. Oke, ini enable Cisco with secrets. And sebentar. Password Cisco same. Sorry. Class. Oke. Sorry. Lupa. Yang ini Cisco, yang ini class. Oke, lanjut teman-teman. Berarti show CDP Night Burst. Kosong ya teman-teman. Ya aja. Sama kita lakuin di sini. Cisco ini N, passwordnya class. Show CDP Night Burst. Sama itu teman-teman. Beda. Ini berarti selesai. Kita lanjut ke part configure and verify IP4 and IP6 addressing on router 1 and router 2. Oke. In part 2, first table of both information is curious. Oke, berarti nanti kita pakai table ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita dari infrastruktur terminal PV6 unicast routing.
enter. Di router 2 juga sama, conf terminal IPv6 unicast routing. Oke, sip. Step 1 selesai ya. Lanjut ke configure IP address schedule. Oke, ini ini IPv6, ini IPv6. Oke, mulai router 1. Interface G00 no shutdown IP address ya teman-teman, 172.18.11. Oke, 255 IPv6 address. Ini kita copy, IPv6 address ini kita paste. Oh, /64 ini nomor salah, enter. IPv6 address FE80.21 link lokal, kita exit. Setelah exit kita shutdown. Oh, sorry, interface 01 no shutdown IP address 255.255.0 IPv6 address ini ya teman-teman. Lalu kita masukin ke sini, enter. Sorry, nih sama ya, enter. Lalu masuk ke IPv6 address FE011 link lokal, lalu exit interface LO1 itu loopback 1 ya, IP address-nya ya teman-teman, copy aja, lalu masukin ke sini, paste 55.255.0. Lalu enter. IPv6 address. Oke, ini teman-teman. Ini kita paste. Oke. IPv6 FE81.
IPv6 address address FA dua link yang lokal. Kita exit, masuk ke interface loopback 2. Nah teman-teman, ini kita enter, di situ ini kita copy IP address, kita paste, subnetnya 27 ya, 255 192 224. IPv6 addressnya kita pakai yang ini, copy ini, jangan lupa enter IPv6 address FP80 link min lokal. Oke, ini exit and copy run and start. Oke, selesai ya untuk router 1. Oke, bunyi hijau ya teman-teman. Kita lanjut ke router 2. Ini aku buat kayak gini biar gampang. Kita mulai dari sini teman-teman. IPv6, oke, udah interface G00 masuk down IP address ini teman-teman, masnya 255 node IPv6 address. Kita ambil yang ini, copy IPv6 address. Oke, sip. Lalu IPv6 address FA2 tadi yang satu, ini yang 2 link min lokal. Lanjut kita ke 0 ini sampai loopback 2 ya, interface 0 interface. Oke, no shutdown kita aktifin. Lalu ini udah IP address ya teman-teman, 19.168 biar cepet aja ya teman-teman. Oke, ini enter IPv6 addressnya. Ini aku harus copy ini, lalu nih kita enter itu IPv6 address FA-22 link min lokal. Selesai, lalu masuk ke loopback 2 int loopback 1 IP addressnya 10.0
1.2.1.255.255.0 IPv6 address. Copy. Ini copy dulu semua. Kita pencet aja teman-teman. Paste ini harusnya nggak usah ada ini. Attach SQL. Oke. IPv6. Oh, sorry teman-teman. Ini. Oke. Lalu IPv6 address. FA-72 link min local. Enter. Sekarang loopback 2. Yang loopback 2 ya. Itu IP address. Kita ikutin aja. (255, 224) IPv6 address ini jangan lupa IPv6 address 22 link min local. Oke. Kita end, copy, run, terus kita start. Sip. Oke, semua sudah nge-link dan aktif. Oke, teman-teman, kita lanjut. Tadi kita ini step to verify addressing, issue and document to verify IPv4 assessment. Dan kita harus verifikasi nih alamatnya IPv4 sama IPv6 ya. Kita mulai dari router ya teman-teman. Lalu kita mulai show IP interface brief. Oke. Ini yes assessment. Oke, ini benar, benar. Oke. Sekarang show IPv6 semua ya. Kayak sini. Loopback 1 gigabit 001. Oke. Ini ya teman-teman. Terus kita cek yang kedua. IP show IP interface brief. Ini juga oke. V6-nya oke, ini udah semua ya. Lalu tasknya save dan running configuration to start self configuration file on both routers. Oke, ini restore part 3 konfigurasi. Oke, konfigurasi rusak IPv4 untuk router 1 dan router 2. Oke, domain respectable best practice batas. Oke, dari step 1 ya. On router 1, configure static route to router 2 loopback 1 network using F2 gigabit 000
one address as the next hook. This ping command. Oke. Kita lanjut teman-teman dari router 1 nih. Oke, ini kita coba ping ya. IP-nya 192.168.2. 80% ya teman-teman. Kita coba lagi. Oke, 100%. Sip. Lalu configure static. Terlok background-nya dulu. Oke, berarti ini. Oke, berarti masuk ke sini. Kita masuk ke router 1. Cons terminal IP root 10 tadi sesuai sama ini 10 200 255 terus kita pakai ini 192.168.1.2. Oke, sip. Ini udah oke ya. Ini router 1 configure static default of 00. Oke, kita harus konfirmasi ini yang di router 2 harus reachable ya. Berarti kita ping ya. Ini kita exit dulu. Ping tadi 16.2. Bagi teman-teman yang nggak tahu itu dari mana, itu dari sini teman-teman. Nih, 16.2. Gigabit 000 router 2. Tadi kan mintanya itu ya teman. Oke, lanjut ya. Jadi kita sampai sini. Lalu di sini kita enter. 80%. Coba lagi. Oke, udah 100%. Oke, udah sip. Lalu configure static default route via router 2. Oke. Lanjut teman-teman. Kita tadi via router 2. Oke. Berarti ini 000. Configure terminal IP root 0.000.0.34 sama pakai ini 172.16.1.2. Enter. Save. Step 3 on router 1 configure floating static default route via router 2 G1 address. Oke, configure floating static default route via router 2. Kita masuk ke router 1 IP route 0 name pakai IP address 0 ini berarti kita pakai ini
192.168.1.2. Lalu kita enter. Berarti ini yang lokal, jangan lupa tambahin 80. Ping router 1. Berarti router 1 kita buka router 2 and kita mau ping ya, ping 172.16.1. Oke, udah perfect. Sekarang configure a static default route via router 101. Oke, ini kita configure terminal IP route 0.0.0.0 lagi, lalu IP-nya 172.168.1.1. Enter. Sip. Kita lanjut ke step 5. Verify at the root are operational. Use the show IP route command using routing 1 table static route. Oke, berarti di sini kita keluar show IP route. Ini static route-nya. Static route 1.0 ya. Oke. Perfect guys. Lanjut. Udah sesuai. Jadi kita lanjut ke step B. Issue recommend tracks routes 201 show that exopish. Berarti kita pergi router 1, tracer route 10.2.0.1. Escape buat tracing route 1.8.1. Oke. Trace route ini kita pakai nih ya. Trace route ini kita paste, lalu kita enter. Tracing to sebentar teman. Ulang. Oke. Sempat panik, ternyata emang nggak keluar tadi. Udah bener nih. Perfect. Tadi aku kira aku salah ini. Oke, lanjut. Issue the shutdown command on router 10. Oke. Terus terminal interface 000
and shutdown. Anyway, issue. Dan pasti akan seperti ini karena kena shutdown. Gigabyte 000. Jude demonstrate that floating static load is working first. You should see to static load the static with the ID of exchange static load to the berarti router 1 and show IP routes static change 000 10 200 and energy static load. Good. Demonstrate routing threshold. Oke, ini aku copy. Comment threshold next to. Berarti dia akan nampilin ini setnya. Langsung kita paste. Oke, harus bilang ya teman-teman. Ini nggak muncul, tapi sekarang udah muncul. 92.168.1.2. Oke, benar ya. Issue not shutdown. Oke. Configure terminal interface H000 no shutdown dan akan aktif kembali. Oh, tadi cuma untuk ngecek aja teman-teman. Kita lanjut ke part 4. Configure and verify static and default routing FA46 router 1 dan router 2. Berarti step 1 loopback network using router 1 Gigabyte 001 addresses next hook. Ini kayak tadi ya, pingnya interface flexible harus via router 1. Oke, kita ke router 1 lagi. And show IP hash prefix bridge. Oke, kita masuk ke router 2. Exit. Kita copy yang ini. Gigabyte 000. Oh, 0001. Sorry. Copy. Juga kan acet. Oke, berarti router 2. Ini kita copy. Ini kita paste. Enter. Oke. 100% reachable. Sukses. Lanjut. Configure static via configure static router 1 loopback 001 access. Berarti kita ke router 1. IP-nya apa ya? Router 1 loop. Ini kita masuk ke router 2. Configure terminal IPv6 route
201 db 8, I get 10 goreng. Oke. Oh, sorry. Bisa teman-teman. Chat 0 IPv6 route to 001 db. Ini harusnya besar. V8 I get 1 and yang kita copy sebelahnya db8 I get 101. Oke. Lalu step 2, ping again. Ping G0000 Android router 1. 000 like that. Let's get copy. Kepencet. Sorry, ini aku buka lagi. Oke. Di sini ya teman. Kita exit. Ping. Oke, sip, mantap. Lanjut. Konfigurasi root via router 10000. Konfigurasi static berarti masuk ke router 2 IPv6 0 copy taruh di sebelah. Sorry, ini belum aku konfigur terminal. Oke, sip. IPv6 root 0 IPv6 root. Oke, ini paste. Sip. Saya lanjut kita ke step 3. Oke. Step on router to configure floating status baru. Configure floating. Kan sama kayak tadi, cuma ini IPv6 kenal router 1 G 0001. Terjual berarti di sini IPv6 root 0 1 jadi first internet 1 GB ke copy router 2. Oke. IPv6 root. Oke, update saja 80. Oke, sip. Harus selesai. Lanjut ke step 4. Step 4.
Dalam router 1 configure static port 0 use ping ensure that router 2 is reachable. Ini gua ambil sini. Nice. Kita configure static default via router 2. Nanti kita ke router 1, configure terminal IPv6 root kenos yang kita ping tadi nice. Step kelima, verify that the routes are operational. Use the visual command as default routes. Oke, kita masuk ke router 2. Show IPv6 route. Dan bisa lihat mana connected. Nice. Good. Berarti lanjut dalam router 2. Masalah dari router dan router 2 harusnya keluar di networknya ini. Trace route 2001 db8 eket 1 kolang. Oke. One router 2. Ini keluar bakal ini. Oke. Let's see. Enter 2001 db8 eket 7. Oke. Issue the shutdown command on 001. Berarti interface 000 shutdown. Oke, oke. Dia ke shutdown teman. Demonstrate the footing static command use will be root id 60 static root. Berarti kita ke router 2 teman-teman. Lalu show IPv6 berarti kalau ngambil ini kah? Oke. Oh, nggak ada ya teman-teman, berarti kita pakai ini aja. Nah, next default static
static new lanjut lagi. Oke, harusnya oke, sip, mantap. Terakhir, lastly demonstrate. Kita coba the voting static route is working by using threshold. Comment the threshold shall be hooked. Oke. Threshold. Dari sana ini copy threshold sini aja. Tadi ada error teman-teman. Stop. 2001 DWK 2150. Oke, sembarangan. Sip. Lanjut. Configure terminal. INT00. Ini kita aktifin yang ini ya. Masuk. Oke. Ini udah connect, ini udah connect dan semua udah connect. Sip. Berarti ini selesai dan teks kita selesai semua. Router interface summary ini udah pasti sama semua. Oke, terima kasih teman, kurang lebihnya kayak gitu cara konfigurasi IPv4 dan v6 dari static dan default routes. Terima kasih. Thanks. Okay.